हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिला माने आज आमे माने चतुर्थ श्रेणीर साहित्य कलिका बहिर करी दियो मते साई विषयटी पढ़िबा। विषयटीर ना कोन पिला माने? करी दियो मते साई। ठीक अछि। एठी लेखक बा छोट पिलाटी भगवान को प्रार्थना माध्यम रे निजर इच्छा गुडा को जणाउछंती। ठीक अछि। एठारे लेखक के पिला माने? एठारे लेखक होउछंती बट्टकृष्ण स्वाई। विषयटी को लिखिछंती करी दियो मते साई। ठीक अछि। चलो वर्तमान कविताटी को आवृत्ति करिबा। कविताटी को पढ़िबा पूर्वरु बा बुझिबा पूर्वरु कहि रखी पिला माने जेउ माने मो चैनल ले नुआ छ चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियो। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहा फल रे कि मो अपलोड करूथबा नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। चलो स्टार्ट करिबा। प्रथम पंक्ति रे लेखक कोन कहिछंती? एडे झंकालिया बरगछटिए न करिले पछे नाही, छोट हेले हेउ तुलसी गछटे करि दियो मते साई। माटी चौरारे शोभा पाउथाए दांडे अगणारे थाई, दियंकर पासे लागी हुए नीति सोहाग आदर पाई। एठी लेखक कोन कहउछंती? भगवान को प्रार्थना माध्यम रे जणाउछंती एडे झंकालिया बरगछटिए न करिले पछे नाही, मते बड़ झंकालिया बरगछटिए न करिले पछे न कर, किंतु छोट हेले हेउ तुलसी गछटे करि दियो मते साई। भगवान को कोन कहउछंती? हे भगवान मते छोट हेले होउ पछे सामान्य तुलसी गछटे करि दियो। काहेकि करि दियो? ना माटी चौरारे शोभा पाउथाए दांडे अगणारे थाई। से जो छोट तुलसी गछटी से माटी अगणारे बा दांड अगणारे से माटी चौरारे शोभा पाउथाए, सुंदर देखा जाउथाए। दियंकर पासे लागी हुए नीति सोहागे आदर पाई। दियंक पासे कहले कोन? दियंक कहले भगवान। भगवान का पाखरे तुलसी पत्रटिए नीति दिन आदर रे कोन लागी हुए बा भगवान को तुलसी अर्पण करा जाए डेली ना नहीं, प्रत्येक दिन। सेथि पई एठी लेखक कोन कहउचंती? भगवान को कहउचंती जे मते बड़ झंकालिया बरगछटिए न कले न कर पछे, किंतु छोट होउ पछे मते तुलसी गछटे करि दियो, कारण दांड अगणारे मु माटी चौरारे तुलसी गछटे जेमती शोभा पाए मु सेमती शोभा पाउथिबी आउ भगवान को पाखरे लागी पारुथिबी ना नहीं। द्वितीय पंक्तिटी पढ़िबा। एठी लेखक कोन कहउछन देखि नबा। एडे बड़ जीव हातीटिए मते न करिले पछे नाही, छोट हेले हेउ महुमाछिटिए करि दियो मते साई। फूल पासे जाई गुणु गुणु गाई, आहरी आणे मु मधु, परहित लागी बितरी ताहाकु जगतकु करे बंधु। एठारे पुणी कोन लेखक कहिले भगवान को? कहले एडे बड़ जीव हातीटिए मते न करिले पछे नाही, हातीटिए परि बड़ जीवटिए पछे मते न कर, किंतु छोट हेले हो महुमाछिटिए करि दियो मते साई। हे भगवान मते बड़ हाथी परि गोटे बड़ जीव करिबा दरकार नाही, न करिलो पछे नाही, किंतु मते छोट हेले हो पछे गोटे महुमाछिटिए मते करि दियो। काहेकि? कारण फूल पासे जाई गुणु गुणु गाई, आहरी आणे मु मधु। फूल पाखकु जाई गुणु गुणु गीत गाई मु मधु सबु फूल ठारू संग्रह करे। मधु कहले कोन? महु। फूलठू सबु महु संग्रह करि आणे। परहित लागी बितरी ताहाकु जगतकु करे बंधु। महुटा अन्य लोक मानक पई दरकार ना नहीं। तुमे महुरे तुलसी मिसेई खाइले तुमरो ठंडा रोग दूर होइथाय ना नहीं, काश ठंडा दूर होइथाय ना नहीं। छोट पिला मानकु साधारणतः दिया जाए तुलसी महु रस दिया जाए, तुलसी रस और महु मिसेई दिया जाए ना नहीं। सेठी पई छोट पिलाटी कहूची भगवान को मते बड़ हातीटिए परि गोटे बड़ जीव पछे न कल नाही, मते छोट महुमाछिटिए करि दियो, कारण मु फूल पाखकु जाई गुणु गुणु गीत गाई मु ताठू महु संग्रह करी परहित लागी माने लोक मानकर मंगल पई मु कोन परहित लागी बतरी ताहाकु जगतकु करे बंधु। मु लोक मानक पई जदी एई सहाय्य करि पारली मु ताले जगतकु मोर बंधु करि पारिबी ना नहीं। वर्तमान तृतीय पंक्ति देखिबा।
ଦେଖିନିଅ। ଏଡ଼େ ମନୋହର ଏଡ଼େ ମନୋହର ପଳାଶ ଫୁଲଟେ ନ କରିଲେ ପଛେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ହେଲେ ହେଉ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିଟେ କରିଦିଅ ମୋତେ ସାଇଁ। ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟି ମୁଁ ସକାଳକୁ ଝରେ, ମୁଖେ ଉକୁଟାଇ ହାସ, ହରିଜନ ମନ ମଧୁର ମହକେ ଚହଟାଇ ଚଉପାଶ। ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ନା ଏଡ଼େ ମନୋହର ପଳାଶ ଫୁଲଟେ। ପଳାଶ ଫୁଲ ଦେଖ, ପଳାଶ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ପଳାଶ ଫୁଲ। ଠିକ ଅଛି, କୋଉ ଫୁଲ? ପଳାଶ ଫୁଲ। ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପଳାଶ ଫୁଲ ପରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନ କରିଲ ପଛେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ହେଲେ ହଉ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିଟେ କରିଦିଅ ମୋତେ ସାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଛୋଟ ହେଲେ ହଉ ପଛେ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲଟେ କରିଦିଅ। କାରଣ ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟି ମୁଁ ସକାଳକୁ ଝଡ଼େ, ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟିବି ଆଉ ସକାଳକୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବି। ମୁଖେ ଉକୁଟାଇ ହସ, ମୋ ମୁହଁରେ ହସ ରଖିକି ମୁଁ ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟିବି ଆଉ ସକାଳକୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବି। ହରିଜନ ମନ ମଧୁର ମହକେ ଚହଟାଇ ଚଉପାଶ। ତୁମାନେ ଦେଖିଥିବ ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ ଥିବ ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର କେତେ ବାସ୍ନା। ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପୁରା ମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମହକରେ ବା ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ଭରିଦିଏ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ କହିଛି? ମୋତେ ପଳାଶ ଫୁଲଟେ ପଛେ ନ କଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଛୋଟ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିଟି କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏଠି ଜନମାନସରେ ନିଜର ମଧୁର ମହକକୁ କ'ଣ ବିତରିବି। ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତି। ଏଡ଼େ ସୁବିଶାଳ ସାଗର ପଛକେ ନ କରିଲ ମୋତେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ହେଲେ ହେଉ ଟିକି ଝରଣାଟେ କରିଦିଅ ମୋତେ ସାଇଁ। କୁଳୁ କୁଳୁ ଗୀତ ଗାଇ ଦିବାନିଶି, ଡେଇଁ କେତେ ଗିରି ବନ, ଭିତରି ଶୀତଳ ମଧୁର ଜଳ ମୁଁ ତୋଷୁଥିବି ଜନମନ। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖକ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି? ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଗରଟେ କରିବା ନ କରିଲ ପଛେ ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ସୁବିଶାଳ ସାଗର ପଛକେ ନ କରିଲ ମୋତେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଗର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବା ନ କରିଲ ପଛେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଛୋଟ ହେଲେ ହଉ ଟିକି ଝରଣାଟେ କରିଦିଅ ମୋତେ ସାଇଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଛୋଟ ଝରଣାଟିଏ ପଛେ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସୁବିଶାଳ ବା ବଡ଼ ସାଗରଟେ ନ କରିଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଛୋଟ ହେଲେ ହଉ ପଛେ ଛୋଟ ଝରଣାଟିଏ ମୋତେ କରିଦିଅ। କୁଳୁ କୁଳୁ ଗୀତ ଗାଇ ଦିବାନିଶି, ଦିବା କହିଲେ କ'ଣ? ଦିନ, ନିଶି କହିଲେ ରାତି। ମୁଁ ଦିନ ରାତି କରି କୁଳୁ କୁଳୁ ଗୀତ ଗାଇ ଡେଇଁ କେତେ ଗିରିବନ, ଗିରିବନ କହିଲେ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ଝରଣା। ମୁଁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯାଉଥିବି। କିଏ? ଝରଣାଟି। ଭିତରି ଶୀତଳ ମଧୁର ଜଳ ମୁଁ ତୋଷୁଥିବି ଜନମନ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ମଧୁର ଜଳକୁ ବାଣ୍ଟିକି ଜନମାନସ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ତୋଷୁଥିବି। ଠିକ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ପଂକ୍ତି। ଏଡ଼େ ମନୋଲୋଭା ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ମୁଁ ନହେଲେ ପଛକେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ହେଲେ ହଉ ମାଟି ଦୀପଟିଏ କରିଦିଅ ମୋତେ ସାଇଁ। ଜଳି ଜଳି ଯାଉ ସଳିତାଟି ମୋର ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ଦେଇ, ପରହିତେ ଯିଏ ଜୀବନଟା ଦିଏ ଜଗତେ ଧନ୍ୟ ସେଇ, ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ସେଇ। ଏଠି ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ କହୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ? ନା ଏଡ଼େ ମନୋଲୋଭା ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ମୁଁ ନହେଲେ ପଛକେ ନାହିଁ। ଜହ୍ନ, ପୁନେଇ ଜହ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଦେଖିଥିବ ନା ନାଇଁ। ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ବା ଏତେ ମନୋଲୋଭା ବା ସୁନ୍ଦର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ମୁଁ ନ ହେଲେ ପଛକେ ନାହିଁ, ହେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ କର ନା ଛୋଟ ହେଲେ ହଉ ମାଟି ଦୀପଟିଏ, ଛୋଟ ହେଲେ ହଉ ପଛେ ମାଟି ଦୀପଟିଏ ମୋତେ କରିଦିଅ। କାରଣ ଜଳି ଜଳି ଯାଉ ସଳିତାଟି ମୋର ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ଦେଇ, ମୋ ସଳିତାଟି ଜଳି ଜଳିକି ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକିତ କରୁ ବା ଅନ୍ଧାର ଦୂରୀଭୂତ କରି ଆଲୋକ ନେଇ ଆସୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପରହିତେ ଯିଏ ଜୀବନଟା ଦିଏ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ସେଇ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନଟା ଦେଇଦିଏ ସିଏ ହିଁ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଦୀପଟିଏ ହୋଇକି ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ନା ନାଇଁ। এই କବିତାଟି ଏଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ এই କବିତାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ
जदि बुझिपारल भिडियो गोटे लाइक कर दियो पिलामाने भिडियो गोटे लाइक कर दियो तुम सांग मानक सहित भिडियोटी को शेयर कर आउ हाँ पिलामाने जदि मो चैनल नुआ अछ चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थुबा बेल आइकन को प्रेस कर दियो थैंक यू।